So, Nancy, Yes, how are you feeling to come again to Lahore? really good. It's my favorite city in Pakistan. Oh, Let's go. Wow, honestly, this is so beautiful. Nancy, check this cemetery. Yes. I'm really happy that Nancy once again has joined me in Lahore. Yes. So, Nancy, you are here at Grand Mosque. Yes. So, let's visit. Amazing. ग्रैंड जामिया मस्जिद बहरिया टाउन लाहौर का विज़िट करना एक दिल को छू लेने वाला और यादगार तजर्बा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहली बार यहाँ आते हैं। मस्जिद तक पहुँचने का सफ़र ही शानदार है। जैसे ही आप बहरिया टाउन के इलाके के करीब पहुँचते हैं, आसमान पर उसके 4 बुलंदो बाला मीनार नज़र आने लगते हैं। दूर ही से यूं महसूस होता है कि कोई अजीम फ़नपारा आपका इस्तकबाल कर रहा है। जूं आप करीब होते जाते हैं, ये एहसास मज़ीद मजबूत होता जाता है कि ये मस्जिद एक रूहानियत और फ़न तामीर का हसीन इम्तिजाज है। मस्जिद में घूमते हुए कई छोटी मगर खूबसूरत तफसीलात नज़र आती हैं। लकड़ी के नक्श ज़दा दरवाज़े, मेहराबों की हम आहंग कितारें, खिड़कियों से आती धूप की लकीरें, मस्जिद का हर गोशा ये बताता है कि उसे बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया गया है। मस्जिद का वसी सहन सुकून, हवा की ताजगी और खामोशी का एहसास दिलाता है। सफ़ेद संगे मरमर पर कदमों की हल्की सी आवाज़ भी एक पाकीज़ा हरारत का एहसास दिलाती है। मेन हॉल के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के शोर से निकलकर एक पुरसुकून और रूहानी मकाम में दाखिल हो रहे हों। मस्जिद के बाहर बने हुए रास्तों से जब सूरज ढलने लगता है और रोशनी गुंबदों और मीनारों पर पड़ती है तो मंजर निहायत दिलकश हो जाता है। रात के वक्त जब मस्जिद रोशनियों से जगमगाती है तो ये मंजर और भी खूबसूरत दिखाई देता है। ग्रैंड मॉस्क विजिट करने के बाद आईफल टावर पहुंचे। Yeah, so me and Nancy We are in Paris. we are in Paris. We are just enjoying the duplicate of Eiffel Tower here in Lahore. Beautiful, and sunset here is wonderful. आईफल टावर विजिट करने के बाद बाइक राइड से महसूस होते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ रवाना हुए, जहां पर अल खिदमत एडवेंचर क्लब की तरफ से एक ज़बरदस्त इफ्तारी का इंतज़ाम था। इफ्तारी के बाद पुरतकल्लुफ़ चाय से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए क्वेटा चाय पहुँचे। So, you like Pakistani tea? Very much. Very good. Pakistan good problem. Very good. Good tea. अगले दिन वर्ल्ड सिटी को विजिट करने के लिए सफ़र का आगाज़ किया और पहुँचे दाता दरबार। दाता दरबार विजिट करने के बाद पहुँचे शाही किला। Majestic Lahore Fort. We are back. Ciao, guys. Today, Nancy seems quite energetic Yeah, and today motivated. for now I'm energized. Let's see when the sugar from dates and banana runs off. It would be like, ooh. Okay. It's all about energy. Yes. What is the entrance? In here?
So Nancy bought the tickets, one for me, one for herself. We can go. This is down free. Yeah, we can go now. لاہور کے دل میں ایک ایسا شاہکار کھڑا ہے جو صرف اینٹوں اور پتھروں سے نہیں بلکہ وقت، اقتدار اور بھولی بصری سرگوشیوں سے بنا ہے، جہاں سلطنتیں ابھریں، جہاں بادشاہوں نے حکومت کی اور جہاں تاریخ آج بھی سانس لیتی ہے۔ ان دروازوں سے کبھی مغل شہنشاہ گزرے تھے، ان کی پرچھائیاں آج بھی ان قدیم دیواروں پر ٹھہری ہوئی ہیں۔ یہاں کی ہر اینٹ ایک داستان سناتی ہے اور ہر محراب صدیوں کا بوجھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جہاں عوام کی آواز تخت تک پہنچتی تھی اور انصاف صرف وعدہ نہیں بلکہ حقیقت تھا، جہاں اقتدار کے فیصلے ہوتے تھے، جہاں ایسی سوچ جنم لیتی تھی جو برِ صغیر کی تقدیر بدل دیتی تھی۔ آئینوں کا وہ محل جہاں چراغوں کی روشنی ستاروں کی طرح جگمگاتی تھی، یہ عیش و عشرت نہیں تھی بلکہ ایک سلطنت کی شان کا عکس تھا۔ ان باغات نے خاموشی بھی دیکھی، شاعری بھی سنی اور شاہی قدموں کی آہٹ بھی محسوس کی۔ انہوں نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی۔ لاہور قلعہ حکمرانی کی علامت نہیں بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ وہ وقت سب پر غالب آ جاتا ہے مگر تاریخ کبھی مٹتی نہیں۔ The symmetry of the corridor is really amazing. So Nancy, are you enjoying the place today? Of course, it's very beautiful. And you are very energetic. You look very energetic today. That's the positive Yes, point. today I am. یہ دیوان عام ہے جہاں بادشاہ لوگوں کے مسائل سنتا تھا۔ So the king was staying Yeah, he used to sit there. And لاہور قلعہ کی بنیاد قدیم زمانوں میں رکھی گئی مگر اس کی موجودہ عمارت زیادہ تر مغل بادشاہوں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ شہنشاہ اکبر نے 16ویں صدی میں اس قلعے کو مضبوط بنیادوں پر تعمیر کروایا، جبکہ جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر نے اس میں مزید خوبصورتی اور وسعت کا اضافہ کیا۔ ہر بادشاہ نے اپنے ذوق اور فن کے مطابق قلعے میں نئی عمارتیں اور حصے شامل کیے۔ اس قلعے میں کئی مشہور عمارتیں موجود ہیں جن میں عالمگیری دروازہ، دیوان عام، دیوان خاص، شیش محل، موتی مسجد اور شاہی باورچی خانہ قابل ذکر ہیں۔ شیش محل اپنی بے مثال آئینہ کاری اور نفیس نقش و نگار کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ دیوان عام میں بادشاہ عوامی مسائل سنتا تھا، جبکہ دیوان خاص اہم ریاستی معاملات کے لیے مخصوص تھا۔ لاہور قلعہ مغل فن تعمیر کی عظمت کی علامت ہے۔ اس میں اسلامی، فارسی اور مقامی فنون تعمیر کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ سرخ اینٹوں، سنگ مرمر، محرابوں اور نقش و نگار نے اس قلعے کو ایک شاہکار بنا دیا ہے۔ اس کے باغات اور کھلے صحن مغلوں کی فطرت سے محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج لاہور قلعہ ایک تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ کیا گیا ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ لاہور فورٹ وزٹ کرنے کے بعد کینال روڈ سے ہوتے ہوئے واگا بارڈر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں پاکستانی اور ہندوستانی رینجرز ایک منفرد انداز میں پریڈ کرتے ہیں۔ all done? Yes. So me and Nancy are on the Wagah border ultimately after crossing too many hurdles on the Yes. road, too many rangers, too many security Yes. checkpoints. So we are lucky that we are here on 23rd of March, and 23rd of March is the Pakistan Resolution Day. On 23rd March of 1940, the Muslims of this area demanded a separate homeland for them.
So It's the this day of partition? this is not the day of partition. This is the day of demand. Okay. They demanded on 23rd March Be independent. to be independent as a Muslim state, Pakistan. Okay. 23rd After- of March. 1940, after 7 years of struggle, so the Muslims got this piece of land that is called Pakistan. Nancy, how was the parade experience Amazing. today? So did you check the synchronization between the Rangers? Yeah. Zine, Pakistan. And the other one is Pakistan Zindabad. Zindabad. Pakistan. Zindabad. Ah yes, amazing. Very good. So Nancy is too much impressed by the Yeah, I became slogans. Pakistani. Yeah. So luckily I'm wearing she, my green kurta. yeah, she's wearing luckily the green dress Yes. today according to the event and the parade. Yes, yeah. How do you say one in Italian language? Uno, Uno, due, due, tre, tre, and quattro, four, quattro, yes, and five, cinque, cinque, cinque and six, sei, sei, sette, sette, for seven, otto, for seven, sette, and for eight, octo, and for nine, nove, nove, 10. dieci, 10. dieci. Perfetto. So I will revise this counting from our video. Nancy, thanks for telling me about the counting, and you can also say my counting words like ek Ek, for one, ek, do, do, teen, तीन, char, चार, पाँच, पाँच, छः, छः, सात, सात, आठ. आठ. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा।